तुमको किए मारी कि आत्महत्या कर कहला किए गोटे हसुची यही आड़े देखो तमें आम सहित से टॉर्च मानी भाई रे टॉर्च मानी भाई रे सेठी रोनी देखो रेड जुआड़े बुलूची सीडू अजब अजब सब साउंड आसुची बिलुआ गुरा केते जोर बोबोजंती पेट आत्मा साउंड केते जोर आसुची आज हवा को जाउची गोस्ट चैलेंज आज गोटे आप रो परीक्षा नबा सतरे ये भूत देखौची ना नाही सेही आप रे भरोसा रे हमें आज जिबू से जोउठी की लोकेशन देखियो भूत सेठी अछि ना नाही देखिया पई आपण मान देखंतु हमें फास्ट आप टाको ऑन करलु आ से तार स्कैनर खोलला से दे शो करची माने रिन्यू रहउची इबे एई आड़े ए बी ना भी एई आड़े देखौची एई आड़े आपण माने देखंतु भूत एई आड़े अछि आप देखौची सत्य कथा कि हां सेई आड़े हां कोड़ी एई आड़े देखौची हां यासी ए देख ओ कुणी आड़े बुली गला फिर ई आड़े देखौची एई आड़े दाऊ सब पड़ देखो र ए देख ई आड़े देखो स्कैन न बदे के आपण माने फास्ट गाइस देखि दियंतु ए जो स्कैन नउजी एई इबे ई बाउंस गछ गुरा को एमिति होउची बे सेई आड़े देखौची हे देखु हे आ पाखरे सेई आड़े ना सीधा अछि माने हम पाखरे हम आगरे सीधा माने आगरे सेई पर आगरे हम पाखरे भाई आछि हम आड़े गाइस देखो तो भूत हम आड़े आछि देखि देखा होउची ना कैमरा कैप्चर होउची ना हां एइठी कोउठी सी अछि हेई रे भाई रे किए कोन बी बे देखौची सेई देखौची बी रो आजला हम आगु आउटी दिया देख दे पूरा लागी गलानी बे बिंदु देखि पूरा लागी आइलानी माने पूरा हम पाखरे काहे ए तो केई करना बेटा सेठी के गोटे थिला बे हम पाखरे को हला बे से गोटे तेल दे लागी गोटे बुझने पइल बे हम पाखरे सेठी बे हे देख हमरी कतरे रो ए हमरी ऊपर देखौची ना बे रो ओ हे बे रेड बुलाउ छै ए काई बे एडी रेड बुलाउ छै बे ए बंद हेला ना गो होउची ओ पाख आखर अछि बोला बे कुदा सब आड़े इबे एइठी ओ एइठी बा देखुछ खाली हेई काई बे एई आड़े के अछि की आसिनी हारी भितरी बे तो गाइस देखो एटा पूरा भयंकर मशाणी देखो हांडी सब माने पेट को आदिर खाइबा को दिया आइछि जानलो की आपण माने देखो एई आपटा देखो जे एई आड़े माने रास्ता आड़े ऊपर देखौची रास्ता ऊपर देखौची देख हाथ देख कोन तो गाइस देखो ता हाथ कोन हला टॉस कर ओ साउंड होउची सेई आड़े जुजाड़ अछि ए ऊपर आड़े देखौची बे ए बसला से सियाडू रास्ता सियाडू जाउची यही पड़े आसिनी यही आड़े देखौची कई हांडी मांडी छुआ छुई करिवो ना देखि की इबे यही आड़े देखौची बे यही आड़े रे भाई यही आड़े शो करछ यही आड़े सेठी के गोटे थिला आपण माने ऊपर साइड हम पाखर अछि
ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ବେ, ଏଟା ପୁରା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ବେ। ଦେଖ ପୁରା ପାଖରେ, ପୁରା ଆମ ପାଖରେ? ଗୋଟେ କୋଉଠି ଏଇଠି କୋଉଠି ବେ? ବେ 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 ସେଟା କି ବେ ସେଇଠି ଦେଖ, ସେଇଠି ଦେଖଉଛି ସେଇଠି ବା ଏଇ ବୁଲାନି, ତ କେହି କୁଆଡେ ନାହାନ୍ତି ତୁ ଦେଖି ତୁ ପଛରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ବେ। ଏଇଠି 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 କୋଉଠି ଅଛି, ଆସେ ଆସେ। ହେଇ 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 ର ର ର ର ଏବେ ରେଡ ରେଡ ହଉଛି, ରେଡ ରେଡ ହଉଛି। ଆମ ଉପରେ ହଉଛି। ନା ବେ ଏଇଠି ମାନେ ଆମର ଏରିଆ ଭିତରେ। ଆମରି ଏଇ ଆଜି ଭିତରେ ଅଛି। ର ର ର ର ନା ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଗୁଗଲ ଟାଇମ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗଲ ଟାଇମ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ଫେକ୍ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ। ନା ଗୁଗଲ ଟାଇମ ଟା ଗୁଡୁ ବାହାରି କଲ। ଏ ହେ ତା ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇ ହାତ କଣ ହେଲା ପଡିକି। ଏ ହେ କଣ ଘଟିଲା ବେ? ଏ ସତରେ ସ୍ପିଡ ଅଛି କି ବେ? ଗୁଗଲଟା ବାହାରିବ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଗଲ, ଟାଇମ ନାଓ 12:03। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଫସିକି ଅଛୁ? ଫସିନୁ ତ କିଏ ବେ? ପୁରା ଧୋଳା ଧୋଳା ଟିକେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତୁ ପଛ ପଟରେ ବେ। ସେଇଆଡେ ବେ, ର ର ସେ ଆପ୍ ଖୋଲିଲା, ଆପ୍ ଖୋଲିଲା। ସେଇଆଡୁ ବେ, ଏବେ ଆପ୍ ଏଇଆଡେ ଦେଖଉଛି। ଇଏ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଇଏ ତ ପଛରେ ବି ପୁରା ଧୋଳା ଟିକେ ପୁରା ଧୋଳା। ଚୁଟିଟା ଆଗରେ ପକେଇକି ଏମିତି ସେ ପଛରେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ କାଳ। ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏ ଆପ୍ ରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରେଡ ଯୁଆଡେ ବୁଲୁଛି, ସିଆଡୁ ଅଜବ ଅଜବ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ବିଲୁଆ ଗୁରା କେତେ ଜୋର ବୋବଉଛନ୍ତି, ପେଟ ଆତ୍ମା ସାଉଣ୍ଡ କେତେ ଜୋର ଆସୁଛି। ମତେ ଏମିତି ଏମିତି କାହିଁ ଲାଗୁଛି। ଏପଟେ ପୁଣି ଦେଖିଲା। ଆବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ଦେଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ ତମେ ମାର। ଟର୍ଚ ଟା ନିଅ, ଟର୍ଚ ଟା ମାରିଲ ତମେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଟର୍ଚ ଟା ମାର। ଏ ଭିଡିଓ 1% ବି କଟ ହବନି, ଫାଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ହେଇ ବି ଆମ ପାଖରେ, ବି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଠି କୋଉଠି ସେ ଅଛି। ହେଇ ହେଇ ରଙ୍ଗ ହେଇ ହେଇ देख 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 रेड देखाउची, रेड देखाउची, रेड देखाउची बे। हम पाखरे से अछि। कोबडे आस्तिले कोबडे एई पटे ना बड़े बात उरी गले एई पटे बे बात दिखाई इबे एई पटे को देखु सेई पट रे बा मु कहूची सेई पट रे देखौची सेई पटे भूत देखौची सेई पटे देखौची हमें रास्ता जो कहलु से बेसी रास्ता देखौची सेई पटे देखौची को करिया को चल जिबा रास्ता ऊपर उठी जिया रास्ता ऊपर चल पळेया रास्ता ऊपर उठी जिया मैं को जंगल रे गाइस जाके मु कहि दो जेटा गोटे भयंकर गोटे जंगल आमे एठी अबिका ठिया आइजु एठी भी सब पोडा हुंती आस्तिले कोबडा सेई पट बाहर चला एई पटे आस्तिले बा आप एई पटे देखौची एई पटे देखौची आसो आसो एइठी कोठी अछि हेई बे एइठी कोठी अछि हम चोरी जेटा कोन बे बे सेई पटरे के गोटे थिला बे रो 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 तू टे साइलेंट रो मोबाइल ले भितरे को होउची देखा आपण माने हम सहित कथा बाकू चाहंती कि इबी हो बे इबी तमे को आम पाखा पाखी अछ कि तमे आम पाखा पाखी अछ तमे आम पाखा पाखी अछ कि
ଆଉ କିଛି କହୁନି ଆଉଥରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଧର ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି ଆମ ଏଇଠି ଅଛ କି ତମେ ଏବେ ସେଇଆଡୁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି ଏବେ ଏଇଆଡେ ଦେଖଉଛି ବେ ତମେ ଆମ ସହିତ ଏବେ ସେ ଟର୍ଚ ମାନେ ଭାଇ ରେ ସେଇଠି ସେଇଠି ରୋନି ରେ ଭାଇ ସେଇଠି ଦେଖଉଛି आप ସେଇଠି ଦେଖଉଛି ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ସେଇଠି ପାଳ ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହବ କି ର ସେ ସେଇଠି ଅଛି ଯିବା କୋଉ ପଟେ ଏବେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇ ସେ ସେଇଠି ଦେଖଉଛି ଆମ ଆଡେ ଆସୁଛି ସେଇଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ବେ ସେଠି କିଏ ସେଠି ଦେଖାନି ଏଇପଟେ ଆସିଲେ ଏଇପଟେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଗୋଟେ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଦେଲା ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଦେନି ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି କାହିଁ ବେଶୀ ଟିକେ କେହି ନାହାନ୍ତି ରୁହ ଏଇଟିକା ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଓ ହେଇ ବୁଦା ମୂଳରେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ସିଏ ଆଉ ଆପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଦେଖଉଛି ସେଇଠି ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଏବେ କହିଲା ସେ ଆସୁଛି ଆମ ଆଡେ ଏବେ ଗଁ ହେଲା ହେଇ ଦେଖ ଆସୁଛି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପଳେଇ ଚାଲ ପାଳ ସେଇଠି ତମେ ଆମ ପଛରେ ଆମେ ଉପରେ ଅଛି ପୁଣି ତା ପଛେ ଗୋଡେ ଆସୁଛି ପଳେଇ ବାଟ କୋଉ ପଟେ ବାଟ ଚାଲ ପଳେଇ ଚାଲ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇଠି ଅଛି ଆସୁଛି ଆମ ପଛେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁନି ସେଇ ଆଡୁ ଦେଖେଇଲା କେତେ ଦୂର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ନା ଏଇ ର ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ସେ ଉତ୍ତର ଦବ ସେଇଠି ସିଏ ଥିଲା ହେଲା ତମେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି ଲୋକେସନ ଦେଖ ଲୋକେସନ ଦେଖ ଇବି ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଏମିତି ମାର ହେଇ ପଛରେ ଏଇ ର ଇଆଡେ ଆଇଲା ଧର ଧର ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି ତମେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚାହଁ କି ତମେ ଆମ ପାଖାପାଖି ଅଛ କି କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ତମେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛ ଏବେ କହୁଛି ବେ କଣଟେ ତମେ ଆମ ପାଖାପାଖିରେ ଅଛ ଏଇଠି ବା ସେ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି ସେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଗୋଡେଇକି ଆସିଛି ସେ କିଛି କ୍ଷତି କରୁନି କାହିଁକି ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛ ଆମ ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ନା ତାବିଜ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ସିଏ ଆସିବ ଏଇ କଣ ଗୋଟେ କହୁଛି ବେ ତାକୁ କିଏ ମାରି ଦେଇଯିବେ କିଏ ତମକୁ କିଏ ମାରିଛି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛ ଓ କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ ହସୁଛି ହେଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଏଠୁ ତ ଗାଇସ୍ ସେଟା ପୁରା ରିଏଲ ଗୋଷ୍ଟ ପୁରା ଆପେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଏବେ କଥା ହଉଛୁ ତା ସହିତ ସବୁ ଉତ୍ତର ଠିକ ଦଉଛି ଭାରି ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ପଳେଇ ଆସ ଆମ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ଦେଖାବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପଳେଇ ଚାଲ